tama yan, para makamalo. Ang ina mga bata to. Halika rito na mamit kasi papasok ko din na. Dito lang, dito lang. Ay, may kikis kita rito ni. Hindi pa pasok si Papa? Hindi kasi nila binabantayan na yun naman. Hey! Papa, papasok ka hindi. Isa pa lang, relax lang. Relax lang tayo. Ang kaupiman lang tayo. Relax. Pakikintay natin tayo. Mag-aalalay tumatay na. Relax lang sila, hindi naman Cristina, Brown, Seidel, Terpasa, Wala, Perubahan Mariana, Adeton, Hoy, bumaba kayo! Dali magas!
Ayan, pasunod mo dyan. Uy, pare. Saan pa? Medyo low ka muna. Hanggang sa kanila. Kumuha kayo sa gitna, huwag sa gilid. Laging libre yung gitna, kaya yung gitna. Back to the venue. Isa natin. 8-3 favor of Side Kings. Person, para kay Adjaton. Kasama muna. Second row. Pasok naman. Pwesto ka agad kayo, pwesto. Maya. Maya Pagkasundo. Tugod kita, tugod. Patras. Tapik mo no. Ano, tapik? Tapik nung ba? Tapik nung ba? Kinunod ko mama. Hindi, yung pahabol mo. Kasi nasa contract ko pare. Pasig na mag-iba. Basigan, kaya pula. Pagpunay, wala, wala kami. Adjaton. Berpasa. Jackson Maya. Pukul siya para kay Maya. Pagkala, hinaan si Pagkala. Pare, baba na pare. Pagkala naman. Dahil si Maya. Maya, kay Maya. Pukul siya. Pagkala, hinaan sa mga Pagkala. Delay nyo lang, delay. Pagkala sa Pagkala. Dahil si mga Pagkala. Pagkasilan. Adjaton. Pagkasilan siya para kay Adjaton. Pagkasilan may kaharapal. Pagkasilan. Tumbay. Ay. Papa, Pagkasilan. Tumbay. Dahil sa pagkasilan. Pagkasilan. Baba! Hoy! Piniti! Nakasa! Baba! Pagkasilan. Hoy! Papakita natin mo lang. Maya. Pagkasilan. Pagkasilan. Para kay Pagkasilan. 7 pa yung kulang. Last 1 minutes. Pagkasilan. Sa press. Pagkasilan. Maya. Last 1 minute and 30 seconds. Basin na. Wala kay Cristina. Adjaton. Berpasa. Pukul siya. Okay, pa-deadball nyo muna eh. Hindi tayo makakasama. Pagkasilan. Pagkasilan. Maya. Wow. Hey! Power to 15. Substitution. Yung papa. Tapos papa. Pagkasilan. Pagkasilan. Sa kanya. Pinangina na good sila mga loob naman. Saan sila sa kanila? Senator. Power. Wala. 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 Number
21, Maya. First personal foul. And second foul. Hold silent. That's 1 minute and 10 seconds. Maxi. Maxi at the phone. Christina. Nataman si Maya sa ulo na. Wala. Wala tuja. Sentenas. Wala tuja. Tumaya. Wala. Wala kayo masile. Masile. At tatlo. Wala. At tatlo pa rin. Tumaya. Last 17 seconds. Sentenas. Wala. Wala siya. Last 20 seconds. Second ball. Last 18 seconds. Last 15. Bernada. Wala. Last 6.6 seconds. Last 6.6 seconds. Anong direksyon yung pagbato niya? At ito, Peterson, bagong malakas. Nakapal, Maya, last 1 seconds. At then the ball, Salvati, first quarter. Size 1 at 21-19 player of side leads. Serta sa Viva. Lorena, Sertenas. Pulverizar. Head paso. Head paso may tama ang bola. Head paso ulit. Head paso. Wala. Wala lang kaya. Lorena. Wow. Ay, grabe. Oh, natigaan sa ulan. Lakas ng ulan. Ternyata. Ternyata may tama ang bola. Ternyata. Atare. Trabili. Nasa di malakas. Ang Adolfo. Terpesino. Terpesino. Sandres. Wala. Wala lagi. Ternyata. Isa keadaan. Satu surat. Mana yang berperiak? Mana yang berperiak ini? Ano daw, may naliligo doon sa pinuntahan namin. May naliligo doon sa Sandres. Pumasa. Maya. Sandres. Nadulas pa nga din. Napag-ganon siya, oh. Di ba paliko yung guparon? Hindi natin yung sakyakan na. Ito pa pala. Talaga. Ang kapanin mo to? May mas maliit pa sa kanya.
Pagkakataon na ni Tito kay... Kalapon namin ang takot-takot. Eh, talo tuloy sila. Lilit na niya eh. Dami pa nila ng lilit. Practice nga sila. Sali nga ako doon sa pata. Para mo kayo uniform. Nagbabantay lang natin. Sayas. Ito na. Dapat. Maya. Buwan ang kami. Berlin po at Japan. Ang Kalinga, Aurora. At Japan. 80. Pagkasiya. Wala. Una ang natinda. At Japan. Pumala. Kanin. Berlin. Kanin po kayo. Maya. Wala. Wala. Maya. Bilis-bilis ito tumakbo. Club pa yung sarili niya. At Japan. Isaka. At Japan. Break namin. Maya, magkakita. Para 5 minutes palitan ko na. Pero si Kuya parang likod. Wow! Basket! Parang yan, Jake. Galing din Jake. Paano natutunan Maya? Jack Okay. Coach Janet. Coach Janet. May ka lang. Taas kamay na lang tayo. Wala tayo makakit. Kaya nyo lang ano. Uy, kalaw ko. Direct ka challenge. Jack Crispy Lahal. Wala pa. Ah! What is it, three? Maya. Ayaw! Cervez. Cervez. Angat! 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 Tira. Ay! Nakakalawa ni Maya. Ayaw na kasi mga pumalaki. Takbo! Cervez. Ge! Cervez Lahal. Pinasa. Lelawani. Maya. Alam depensa! Yan! Pasa mo! Ay Maya. Pagkaklas na apunta. Nice! Woo! Cerveza. Nancy. Lawan Cerveza. Ge! Takbo! Mariana. Apa? Time out! Time out! Sinong technical? Pare, balitan mo na! Nagagalit na si Papa. Well, Tuglen pa
Timeout seconds. Kaya mo sir. Naiwan naman. Wala na ako din sa pasyado. Be, gilid ka, be. Gilid ka. Okay, na. Balik ko dito. Baliaga. Tubalik. Tuas Detoy. Nasa Cerveras. Okay! Cerveras ko pabalik. Cerveras. Sayang! Ay, sayang! 123. At Detoy. Second personal foul. April Sika. Good shot. Na-angle break. Go, go. Pasokan sa ito. That's 1 minute and 10 seconds. Reyes. Tugtog na rin. Wala. Pinawala na lang. Foul. Foul number 9. Loreno. First personal foul. And safety foul. First one. Saklay. Third one. Sabla. Wala. Pinawala pa rin. That's 1 minute. Balik. Cerveras. Abuda. Hindi mo masinupa. Nagugulat ako. Reyes. That's 75 seconds. Reyes. Hinangan sa dalawa. Reyes wala. Pinasa. At ito. Traveling. Silipin mo nga sinageget. Nakamusta. That's 28 seconds. Ito yung table niya. Loreno. That's 25 seconds. Ayaw, last shot! Loreno na naman. Last shot, last shot! That's 20 seconds. Maya. That's 20 seconds. Chata. That's 15 seconds. Banana. Traveling. At the top. Perez. That's 10. That's it. That's 91 seconds. That's 91 seconds. That's 4. Ay, pwede mo to. Sama kami. Ternyata, Permusian. Permusian. Kemudian, Abuda. Permusian. Pilipad. Ay, baba. Baba. Ternyata, Sunrise. Wala na naman. Permusian. Dahil sa Ligarnaga. Permusian. Para na Ligarnaga. Mariano. Abuda. Brown. Foul number 12. Ano naman yung pang? Tinamaan. Crispino. Ay, sinabi. Nakasakit. Ay, sinabi. Berpaso.
Pasok sa sentro. At beton. Beton persigue. Persigue. Ternyata. Bola beton. Foul. Mariano. Second personal foul. And first foul. Two free throws. Para beton. Pasok ang una. Second round. Pasok po rin. Pag-bumilay na ang bola. Abuda, Rubigan, Pinasa, Maya. Wala at beton. At beton. Persigue. Perpasa. Persigue. Perpasa. Persigue. Oras. Oras natin. Last 5 minutes and 55 seconds. Samyana po na sino. Two-point shot. Tornada. Foul. Foul na Pinapakita ni Terry. Dasilio. Pinapakita ni Terry. And second foul. Depensa. Peter, maganda depensa ni Peter. Balikan mo. First round. Carol Tornada. Pasok ang una. Second round. Second round. Wala. Una na wali. Laki niya ang Buddha. Nawali. Crispino. Two-point shot. Hey! Tornada. Maxi Crispino. Tomás Crispino. Two-point shot. Sumalik na kayo sa depensa. Pag inangkabayanin yung nadadala. Wala mapagpasahan yung ulo. Kahit yung ulo, yan, tapos doon din sa ilalim. Pag-open kayo sa labas. Last 5 minutes and 20 seconds. Angat muna! Ay, lahat kasi lahat. Ay, magsiangat. Brasilio. Permaya. Tignan mo, nasa ilalim ka na lahat. Brasilio. Cerveras. Cerveras. Anong box out ka? Box out, sa'yo yung nila. Agdadon. Agdadon na ang bola. Ternyata. Crispino. Ternyata. Wala. Second ball. Bagsak! Bagsak! That's 40 seconds shot clock. Pinasa. Agdadon. Wala. Yan! Maya. Tumaya. Cerveras. Nawali. Agdadon. Ternyata.
Foul. Bradley. Substitution red. Fernanda out. Therefore, in. Suporta! Woo! Adya agad ko. Kabila isa, kabila. Tatlo kayo dyan sa sulok. Maya. Sandres. Maya. Petra. Mike Quintas. Number 27. Reyes. Ano bakit anong ginawa? May Quintas. Ferdinand Pedro. Pasagla. Final sightings. Lima lang, tatlo. Lima lang yan. Quarter pa lang. Nice. Mga lalo yun, mga lalo. Ang matutuwa ko rin. Kasi dito pa lang yung bola. Kanina po. Ay, kaya mo na sa Salubong! Box! Wala isa! Hiwalay! Amin. Nice. Abo! Maya! Ayun na! Kuha. Kuha! Yan. Okay. Yun! Nice. Play. Maya. Kuha! Ne. Wala naman. Si Papa mo. Ano yung substitution? Palit. Palitan niyo si Papa. Yung braso mo. Baba! Yes! Woo! Bola! That's 15 seconds. Ay. After the ball.
Wag muna kayo sumagat doon. Alam mapapasahan. Red pressure. Red pressure by Calabria. Last 5 seconds to shoot. Last 1 minute. At the top. Last 5 seconds to shoot. Sarado. Back. Una na rin. Yan! Brown. Malapit. Foul number Hindi daw sadya. 216. Hoy, bola! 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 Agad. Bakit muna ka ng kunti? Inbound! Patitigas ng... Maya. To Maya. Last Nakatalikod 15 agad ay. seconds. Last 25 seconds. Yan, sa'yo yan! Success. Last 28 seconds. Baba na, baba. 5 seconds. Permasil. Permasil. Last 35 seconds. Bernala. Success. Wala. Wala lagi. Permasil. Last 35 seconds. Wala lagi. Bernala. Apunta. Hiwalay. Full ball. Last 15 seconds. Maya. Last 15 seconds. Magna. Pagin siya. Baba na, baba. Last 10. Puta, 6 na lang nga. Nabawasan pa na isa. Ay, Bola break talaga. Thirty foul. Talaga tayo sa dalawa. Last 6.1 seconds. Maya, sa press. Wala. Last 3 seconds. Last second round. Loreto. Abuda. Bago Loreto. Abuda. Pilihan ng talaga. Wow! Para 15 down to net. First team down. And first personal down. First down. Pasok yan. Second down. Pasok pa rin. Left stepping. Loreto. Maya. Bravo Blue. Red pressure. Red pressure. Red
Yan, paano mo rin? Magbusa sa loob na. Magbusa sa loob na eh. Loreto. Perdoné. Loreto, masih saya tuju. Bagaimana? Wala, wala lagi. Pasa. Reyes. Reyes, Reyes. Arun. Betul. Nanti Loreto. Ayo, bisa mo! Santos, wala. Wala lagi betul. Betul. Terbiasa. Kalau berpikir berbeda satu sisi, terposisi, lebih tahu, bayari. Terposisi, mana? Boleh tahu terposisi? Nasi bayar. Tidak boleh dijaga. Terbiasa. Sabres. Bola. Bola Cerdas. Nakakuha ni Sir Villa. Down. Bola down. Number 3. Terbiasa. Blocking foul. Bugbog sarado na. Angat! Maya. Maya. Terbiasa. Terposisi. Ipak! Las 7 minutes and 10 seconds. Terposisi. Cristino. Wow. Ball number 16 Cervelas. First personal foul. And 20 foul. Ay, sa gitna! Jalan, jalan! Terbiasa. Tuarjato. Punta! Foul. Ball number 2. Terbiasa. Third personal foul. And Johnny for penalty. Sab, sab, sab! Sab! Sarkuso. Mariano Brasileiro. Tawag yan. Ito yung tawag mo ka. Argenton. Personal. Pasok niya. Ano ba yung captain bro? Second row. Ayaw, baba ka muna! Pasok pa rin. Maya. Harap! Maya. Aduga. Maya. Cerdas. Ano man? Wala. Same ball. Captain! Basilio. Maya. Wow. Usaret. Terposisi. Ano meron? 14 seconds na. Maya sa tres. Wala. Wala pa rin Maya. 2 seconds na. Wala rin Maya. Baba na, baba! Baba na! Last 4 minutes and 30 seconds. Well, Papa. Quarter na? Ha? Oo, port. Drop! Wala. Tumawin. Adelto. Bola, bola, wag mo. Bola! Bola! Purong! Nagsisibaba ako. Maya. Maya. Ay, diskarte. 4 minutes na lang yan. Aduga. 2 points now. Ganun.
Basile. Aras nila. Sige, alam. Pero sa inyo na bola. Paso at Jato. Pero Basile. Wala ang tuta. Maya. Ang lakas. Wala. Pensa na! Bawi lang yun, bawi lang. Ayun, saradaw na. Palitan mo siya ng mamaya. Magandang gabi po, Konsyal Meseros at kay Konsyal Sali. Magandang gabi po. Tumipad yung sasabihin. Sarteras. President ito. Dali! Bawi! Iya. Offensive foul. Yakap. Nagagalit na si Uncle. Substitution. Tasilio out. Magaling. Palitan mo. Sa isang maya. Junil. Nag-recruit. Substitution. Nabigay na. Nabigay na. Maya. Tumaya. Nice hit. Another passer. Walang dribble. Tira ka lang. Walang dribble. Yeah, 3 minutes. Another passer. Kumuha, kumuha. Brandon Basile. Kumuha ka sa ibabaw. Perniana. Wala. Ito. Kalahati ka lang. Kalahati ka lang. Come on, late po. Kalahati ka lang. Salbahe. Substitution. Maya number 21 out. Crispino out. Buta, gitna mo. Gitna. Maya. Pinasa. Seidel. Siapa serang dengan Serbelas. Saksi Siti Yusuf. Maya. Bigay! Bola. Pinasa Maya. Penguncian. Ayaw ka pa sa akin. Ayaw mo. Ayaw. 5 na lang. Pare, kalahati lang. Kalahati. 5 na lang yan, oh. 5 na lang. Serbelas. Serbelas. Wala. Bawi! Bilis! Tulisan Mariana. Mariana. Yasuni. Wow. Bola bersih di head passer. Kaya. Substitution. Penalty. Sabi ko naman yung Maya. Di ko na nga alam kung sino tinatawag na Maya. Maya. Supply person. Siapa person? Jason Lego. Sabi siya rin. Jason Soriano. Kaya ka. Dahil. Una na ito. Wow. Bola bersih Mariana. Aray ko po, marong. Mariana Morning from Brazil.
penalty. Jason Sornatello, number 5. Dalawa, wala na yata. Pwede ka ba sa bulo? Tinapon ko din. First round, pasok niya. Horizontal, that's 1 minute and 57 seconds. Second round. Inaabot sa ginagawa nyo. Maya. Wala. Urawali. Napasok ko Mariana. Sayang yung oras, sab na. That's 1 minute and 30 seconds. Napasok. That's 10 seconds to shoot. Ganun eh. That's 5 seconds to shoot. Yeah. Other ball. Substitution. Babulay out. Balay out. Maya. Kabila! Kabila! Kanina pa ganyan na yun ako. Ay! Same ball. Same ball. That's 1 minute and 30 seconds. Kaya dapat yan kanina pa ganyan. At kanina pa last 3 minutes, ganyan na tayo natin sa loob. Down. Round number 216. Kailan sa mga Pero sila, Gary Morgado. wala mo na sila nakapagpapit. First round, Barangay Maya. Saglan. Second round, pasok niya. Third round. Pasok pa rin. Last 1 minute and 18 seconds. Del Paso. Throughout the top. Oy! Lala! Other ball. Last 1 minute and 9 seconds. Hindi mo ingit! Ingit! Yan! Kay Jess! Maya. Till Maya. Back to Maya. Shot! Punta ko! Ay! Urawali. Sapa! That's Ay! 65 seconds. 5%. Ball number 16. Serpela, substitution left. Penalty ka labot, tingnan ka sa labas. Bakit pa sinabi? Bigyan. Insert number 9. Last 61 seconds. Yeah, penalty! Penalty! Tapos. Time out! Last 75 seconds. Ilakas nyo, possible pa yan! Pwede na. Aba, ubusin na lang nila yung oras, di ba? Ubus oras na lang yan, oh. Ubusin na lang nila yung oras. Oh, ate na. Last 78 seconds. Timeout. Attitude. Time out po! Lala na! Sinisigaw ko sa inyo kanina pare, penalty kalaban natin, ayaw mo matake. Right, gusto nyo pa rin. 14 tayo, boss. Kung ngayon, magpupumili tayo sa tira ng 3 million pare. Dito pa yan. Tapos sabay tao-tao, foul situation tayo. Foul tayo, foul. Back to the play. Last 28 seconds. Arasin nyo na! Aras!
That's 28 seconds. Cervelas. Maya. That's 20 seconds. That's 15. Foul. Maya Rattling. Wala na. Ayaw mo ba? Ayaw mo na daw. Ayaw na! Ayaw mo na daw. Best player, number 15, Adjaton. Pipito na kawan 1 by 1, Boy Body. Sa kapamilip ng crowd. Adjaton. Adjaton. Tubig natin. Ganun talaga.